जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 4। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। हे अर्जुन, जिन मूढ़ पुरुषों की समझ में यह तत्व नहीं आता, वे ज्ञान योग और कर्म योग की व्यवस्था भला कैसे समझ सकते हैं। वे अपने स्वाभाविक अज्ञान के कारण इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं। परंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो क्या कभी भिन्न भिन्न दीपकों के प्रकाश में कोई भेद दिखाई देता है? जो लोग स्वानुभव से आत्म रूप का तत्व अच्छी तरह समझ लेते हैं, वे पंडित जन संन्यास और कर्म योग में कोई भेद नहीं मानते। किसी कार्य को समर्पण और पूजा का दिव्य कार्य बनाने के लिए साधक के पास दो रास्ते हैं। वह या तो हर कार्य के कर्तापने के भाव का त्याग करे या फिर हर कार्य के फल में आसक्ति न रखने का सतत अभ्यास करे। पहला सांख्य का तरीका है और दूसरा कर्म योग का। Children, not the wise, speak of knowledge, Sankhya, and the yoga of action as distinct and different. He who is truly established in one obtains the fruits of both. In making any act a divine action of dedication and worship, two methods are open for every sadhak, seeker. It can be done either by the renunciation of the concept of agency in every action, or by consistent practice of detachment from the fruits of our actions. The former is called the Sankhya method and the latter is called simple Karma Yoga. The Sankhya technique of Karma Yoga is not easy to be practiced by everyone, since the renunciation of agency is not possible unless the seeker is highly intellectual and has in himself a capacity to see the total logic of things. Only then he can feel the insignificance of his individual ego in all his achievements and in his successes. Children or ignorant people only say that knowledge, Sankhya, and the performance of action, Karma Yoga, are different and as such produce different results. But the wise who have attained the knowledge of the self, Atman, by self-realization, say that they produce the same result, which is moksha or liberation. He who is duly established in one, Sankhya or Karma Yoga, obtains the same one eternal goal, namely the God consciousness. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 5 श्लोक 4। अरे अर्जुना, ज्यांना हे तत्व समजत नाही ते मूर्ख लोक ज्ञानयोग आणि कर्मयोगाची व्यवस्था कशी समजू शकतील? त्यांच्या नैसर्गिक अज्ञानामुळे ते या दोघांना एकमेकापासूनच वेगळे मानतात। पण जर आपण वास्तविक दृष्टिकोनातून पाहिले तर वेगवेगळ्या दिव्यांच्या प्रकाशात काही फरक आहे का? ज्यांना आत्म अनुभवाद्वारे आत्म्याचे सार समजलेले आहे ते विद्वान त्याग आणि कर्मयोगातील कोणत्याही फरकावर विश्वास ठेवत नाही। कोणत्याही कृतीला समर्पण आणि उपासनेच्या दैवी कृतीत रूपांतर करण्यासाठी साधकाकडे 2 मार्ग आहेत। त्याने एकतर कर्तृत्वाची भावना सोडून दिली पाहिजे किंवा प्रत्येक कृतीच्या परिणामाशी सतत अनासक्ताचा अभ्यास केला पाहिजे।
पहिली पद्धत सांख्य पद्धत आहे आणि दुसरी पद्धत कर्मयोग पद्धत आहे. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మాత్మ శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 5 కర్మ సన్యాస యోగము శ్లోకము 4 సాంఖ్యయోగో పృథగ్బాలా భవదంతిన పండితా ఏకముప్యా స్థిత సంయా గుభయోర్విందతే ఫలం. ఓ అర్జున, మూర్ఖుడైన ఏ పురుషునికి ఈ తత్వం తెలియదో అతను జ్ఞానయోగము మరియు కర్మయోగ స్థితిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలడు? అతడు తన స్వాభావిక అజ్ఞానం కారణంగా ఈ రెండిటిని ఒకదానికొకటి భిన్నమైనవని భావిస్తాడు. కానీ వాస్తవిక దృష్టితో పరికించినట్లయితే వేరువేరు దీపముల ప్రకాశంలో భేదం ఏమైనా కనిపిస్తుందా? ఎవరైతే స్వానుభవంతో ఆత్మరూపతత్వమును చక్కగా అర్థం చేసుకుంటాడో ఆ పండితుడే సన్యాసము మరియు కర్మయోగముల్లో ఏ విధమైన భేదము లేదని అంగీకరిస్తాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్ బాలా ప్రవదంతి న పండితా એકમપ્યાસ્થિતઃ સમ્ય ગુભયોર્વિંદતે ફલમ. હે અર્જુન, જે મૂર્ખ પુરુષ સબ એખન ધૈર્ય એ તત્વ के नहीं बुझे छैथ, ओ लोग ज्ञान योग आ कर्म योग के व्यवस्था के को न बुझतैथ. अपन स्वाभाविक अज्ञान के कारणे ओ सब ए दुनू के एक दोसर से फराक बुझैत छैथ. मुदा जो यथार्थ दृष्टि से देखल जाय त कि अलग अलग दीप सब के प्रकाश में कोनो भेद दिखाई पड़ैत अछि. जे लोग अपन स्वानुभाव से आत्मस्वरूप के तत्व के नीक जकाँ बुझ लैत छथि, ओ पंडित जन संन्यास आ कर्म योग में कोनो भेद नहीं मानैत छथि. कोनो कार्य के समर्पण आ पूजा के दिव्य कर्म बनाबऽ लेल साधक लग दूटा बाट अछि. ओ सब काज में कर्तापन के भाव के त्याग करय व सब कार्य के फल में आसक्ति नहीं राखे आ एकर निरंतर अभ्यास करय. पहिल बात सांख्य के तरीका अछि आ दोसर कर्मयोग के तरीका अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.